तो तुम्हारा हाथा बोलो इंशाल्लाह तुम्हारा कुछ सलूशन निकला मांगा गोड़ा तुम्हारा की करছে নি করছে ওটা बताओ हाथा अगर बताবেন তাই তো कोई काम হবে না नहीं तो थोड़ी ना হবে डॉक्टर लेके अगर तुम যাবেন তোমার ইলাজটা এখন লিভার দা তোমাকে বলে বলতে হবে কি পেশেন্ট হচ্ছে কি প্রবলেম হয় গোড়া ডিসকাল করা আচ্ছা सौ का डिस्काउंट है खाली मुसल्ला ऐसा तो फिर लॉन्ग हिसाब से साहब la video pasal na हाँ